Yang pertama, saya tulis ilmu tabu kadin tu sareng Allah rizki. Rizki ini kita tentu aki kak. Makanya kuliban sampean tak usah heran, ben tak usah mikir rizki na orang lain. Apa sebab? Setiap manusia kan rizki na nikai tentu aki beng sebeng, ben tak pada antara situng ben lain lah. Napa boleh ben tatangke. Satria tahanan kakak alek ni kata pada. Manusia ni kak ngibe beden rizki beng sebeng. Makanya makelah aku na pada. Banyak pesen na tak pada. Iki na bangki. Icilau ala kosati. Salah bisa beli sepeda motor sampai nak tambah 2. Icira aja jual satu kia. Modal kemet sampai nak nangkin jual. Minta apa dah? Rizki dah saya tak apa. Sampian mun ngi bebeda gelas ni kele. Oh cenah saare. Sampian nada inta ambu mulai ki laku sampai malam. Keng mun beda na gelas paku nulai segelas saare sampian. Make oh cenah ning sajam keng mun beda saya tada aki adrum. Eba kak. Jelas. Makanya mun laku ngi bedrum sampian. Cek ngi begelas. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Baiklah hadirin hadirat para undangan yang berbahagia, banyak hikmah bisa diperoleh dalam keseharian kita. Pada bagian acara ini, kami ajak Anda untuk memetik hikmah dari rangkaian kisah nyata, syarat makna dekat dengan keseharian kita dalam acara Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Sahibul Fadilah wal Karamah Kiai Haji Khalil Yasin MPD yang dari Bangkalan. Kepada beliau, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Fassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-ayat sadaqallahul azim, amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan Sumulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Basit, ajunan Sumulja Kiai Haji Idrus Anwari, ajunan Sumulja Kiai Haji Mutammam, ajunan Sumulja Kiai Haji Mansur, ajunan Sumulja Kiai Haji Amiruddin, ajunan Sumulja Kiai Haji Ali Mansur. Benda seteja para kiai, seteja para guru sampun alengki nyuun sapora, tak bisa nyebut satu persatu karena beten kaula tak uning dak asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut dak keseteja tak ngurangi takzim sedikit pun beten kaula. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Benda seteja sampun alengki beten kaula ngaturake takzim dan hormat saraja dajaipun. Sahibul manzil iki gak dinto Kiai Nasir, Ketua Pelaksana Penyelenggara Haul Pujuk Jatem Kiai Syamsul Arifin, terjukan seluruh jajaran tokoh masyarakat para sepuh. Secara istimewa pemangku Tisa Sejati iki gak dinto Bapak Syafi'uddin, terjukan ajunan pemangku Tisa Dabuan iki gak dinto Bapak Muhammad Syukri, ben sateja hadirin hadirat muslimin muslimat dari zuriyah Pujuk Jatem, muhibbin Pujuk Jatem sehadir kesempatan mangkin. Nirek asyukur dak ke Allah sekak dimma kasarengan kelaban taufik ben hidayah maunah inayah.
Mangken kaula sareng ajunan bi Allah hadir acara semulja iki gak dinto majelis zikir asareng kelaban orang-orang semulja para kiai, para alim, para ulama kek nyelengkek kaureng separatu ka Allah iki gak dinto pujuk jatem semoga kasayan gak dinto beni comai parengaki etunya bi Allah dak kaula ajunan sampai ke akhirat saja sehadir pakun teti orang selamat sehingga saja sehadir tercatat sebagai ahli swarga. Amin Allahumma. Salawat dan salam mukate pada ajunan Gusti Kanjeng Rasul sekadi ma Gusti Kanjeng Nabi saabak takawula ajunan dari peteng putu eki bekate rang ilmu sekalaban ilmu kak dinto kawula ajunan bisa apitaaki antara halal kalaban haram antara saya kalaban cuba antara becek kalaban punten semoga saja sehadir tetia orang sekenging syafa'aipun Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Bapak Ibu hadirin saya muljaaki sareng ajunan Allah samangken kak dinto setiap tempat Pak kak dinto acara haul pujuk ni kay bedaaki dan gula gila pagi kauncengan haul pujuk mangken haul pujuk lekuk sakak dinto cukan bahkan benih cuma situng manabi iti sani kamangken pujuk le mak pangacik na le makali lambak pujuk saya tada acara mungkin ni berdaaki acara selambak cuma berdaaki acara mukaddaman mungkin diadakan besar-besaran malah ketimbang nikah terop boy alhamdulillah sehadir cek banyak keng banyakan bining ngarata itu pani corona sekadari bering lah kada luang bining nyi berdua deki sing ngodo bukan lakar cepon pendataan WHO ring laki ben ring bini ni kelakar lalekasan ring laki mati kada. Jadi menekan to benyaan bining berarti normal. Beni cuma sampang sejati bunten makai penggalan pada ini sudah WHO sudah dokter dunia. Dokter dunia menyatakan bahwa ring laki ben ring bini angka kematian tercepat nikah ternyata 80% nikah orang laki. Apa-apa mi orang laki lebih banyak mati keada, ring bini nikah mengalami masa menstruasi, masa haid, sehingga racun tubuh selama 1 bulan dikeluarkan bersamaan dengan darah haid. Maka ring bini nikah lebih kebal penyakit tempang orang laki. Orang laki kan Pak Polo bayi banyak, asam urat, kolesterol, kencing manis, kencing pakak, kencing jelok, kopi bener. Bini kan hutan lagi. Anapa? Karena racun beten nikah keluar kelaban darah haid. Senomor situng. Senomor 2 anak pemi benyan ring laki ni kasih teka ada benrawan penyakit ring laki ni kemudian dipegel dia tahan pegel ki lakui tahan kalau malam koleh mak kita beres tembung koleh bi sibini ni kedari koleh mak ni kasih ngal maka pan parlo kasih bini atulit sibini pah belkoduk temor koleh itulit koleh pah napang kapan napang je pah gera ka iki watak ning liguli selaki agar gera-gera pah bedek remak mula napang deh. Can selaki daripada napang tangu abi ni berkai pulang boy. Cak gelak pun grup nak kaki sambo dia jadi pun. Makana mun bi gule compo kani bini ni kata elajan ni kan. Mun gula mah ada mangken pak macam tekina ada macam pahala beuna. Ambu tak terus sakit, kak terus sakit leku saya boleh. Leku boleh pak nada tengki boleh. Ambu terus sakit du malam. Beni keng takok jeng gula ring laki engki. Nabeng aman. Edik dia tengah pengajian rojak futua tak raja laku pun. Tinggal tanya, ni inget le, engki apa? Mun ni inget ya kacung ngiding. Anang 2 deh bu. Yang pertama, ring bini mengalami masa menstruasi. Yang nomor 2, ring laki nikah, teti beban pikiran. Ring bini punten, pegel mangken letuk mangken. Kira kasih laki tak ada, perengi penting aki. Makanya beresetok mau dibunting, bertekku tak boleh lempo juga. Bok debok yang kijalo teman beken. Tekku mun selaki, maka situ ada selempo sekali. Mikir saya beba, cak maka saya nuku mikir pak ya. Senomor telo anak apa cak pun mi benyandeng laki setega ada. Cak pun ulama sengaja bi Allah ring laki apa setega ada aja ge ka maslahat anak potok. Anak ni ternyata lebih belas mun tinggal lembu. Mun tinggal bapak ni kalau pati melas keng karo nyaman dia jatem benih pujuk benih. Orang mun mati bapak ni ke jatem. Le nikah ternyata
Nyama jetem nikah tak pati melasan mun orang nikah tinggal setering sepo bini. Malah sepo bini nikah makela tinggal sete bilang kena. Anak ki keni pas ala kia boleh. Nikah saya pakada anak. Mun beda orang ngabi neki adanya ring bini. Sampian kor siap nisr ke anak kula. Pada ben sampian nisr ke kula ala kia sampian. Keng mun punten saporana boy dengan ketipi talak selai. Bu. Aku pak kat tu. Yang ni bini cocok je kena kini nguncang boleh. Lama laki keng mun tak siap nisar ke anak tak laki ya kan. Yang mun deng laki apa nak boleh bini mate tak bini. Bini ki ode je biasa ini boleh. Kita keng bulan takut kiamat kak kira. Ya macam tapi mun sampang enten kak mun sampang ni kebek semua aman tak petirawan sampang mekasen keng mung bengkalan bi lebih kiai. Kiai Bengkalan ni terkenal tak 2, 3, 4, 2, 3, 4 ini Bengkalan. Mun sampang ni kan kelompok takwa ni. Takut kasih tua. Mun Bengkalan ni kiai ni cak tawakal. Takut kasih tua king memburu akal kia. Pengajian situng ke bela 2 berkat minta kasih ngudeng ki. Boleh mi semnyai lagi. Dengan nyegu kauncengan ni Bengkalan. Mun sampang abini 2 ni kata ada tak ada saya tahu wang ki. Jadi mereka bini 2 ada orang tahu. Pon, abeli boleh. Ketika mangken ajunan rabu areng sareng daga adinto. Keng untuk abeda aki acara haul pujuk jatem bahkan semua pujuk mangken kaya holen. Apa napa mik sekak dinto Bapak Ibu? Mik pujuk ni kan mangken mulai ya holen. Satu aja mik mulai abeda aki acara haul makam selamatan pujuk. Ota baca pun ring matura rokat. Kau leben ajunan mulai sadar, mulai faham, mulai ngerti bahwa oleh pujuk ni kebeni kepenting na pujuk ka kau leben sampian tapi oleh pujuk ni kak keng anunjuk aki penting ngah ku leben sampian dek ke pujuk jelas haul pujuk boleh na boleh haul pujuk ni kak beni pujuk seputo ka ku leben sampian tapi kalau ben acara kak din tonunjuk aki kula ben sampian seputo dek ka seni ke gampang kak pujuk jatem nikah mah kita ayah hole bi sampian laja entar kak kanto sampian tak kira burung teti pujuk je kak karena pujuk jatem ni kasi pujuk pelamba amule sampian kita dak lah karena pujuk iki napa ki mangkana mun mangkene kata ada rin teti pujuk ni anapa karena teti pujuk ni kasarto kudu soleh ate na loros ka pangeran. Mun ring mati tak kira banyak bendi boring satal-talan ruang kai. Mun di boring cuba nak kemas lejak makai katel salib pun ni. Yalla makai gula ngeterki, gula sakit 15 hari. Mun kalau masalah sakit bulan buat lebih biasa sakit. Sepah elong tengel ji kan. Ken pas sakit apa elong tak dingiding apa-apanya. Cak lebal semicium tak ada bau. Nanya arok omicium, wah kok ngelong tak dingiding apa sekali. Keng mun kapepeh ki kinim jaga aja. Ara apa mi agilak sampean. Ya pun KPP bareng tak edik nakin vaksin tak kok keng sara sampean. Tak kira beda mati bah banyak ban bari ro kak. Tak kira beda. Tak kok kapi make gula mari apa jeng apa selo ibu aja kalau tuana Petra si tak ibu ceng. Odo keng pun solawat tibil kulub solawat sifak burut daidin nak je bani keroi masjid kaimbong pahon coran. Tak kok lain lang kuncor sete. Dengan leberes kapi lah. Keng makiring mati banyak katiri baring maki situ kata ada situ bujuk. Lambak pujuk ni ke artena sebelum kau leben ajunan beda ampun pujuk sampian tak entar kak kanto sampian tak atu aki tak kira burung masuk surga pujuk mereka mi temu cak masuk surga ni kau ring peratu ke Allah mi temu cak peratu teti pujuknya mun selok peratu kan ngadi baing ro teti jerengkong kan iki nama ki le kau leben ajunan rabu kak kanto ni kekeng nyari perantara nyari jalan nyari wasilah karena ipakon wabtagu ilaihil wasilah ka Allah ni ka kaulaban panjenengan ipakon nyari jalan untuk bisa dadi lekas depak dek Gusti sampeyan muntro tegepok keben Ibu Indar sana Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sampeyan muntro entara ota betro tapangkiben Gubernur Jawa Timur entar TV depak kak keng belum tentu sehari depak sampian. Seposang saya puter Suramadu, sampian beli pak kali ke ke timur. Lain Surabaya pahlawan di bundaran sampian. Belum kali apa puter engki.
Lema hari belum tentu dapat ke Pemprov Jawa Timur. Dapat ke Pemprov Jawa Timur belum tentu sampean nikah tapangki ben Ibu Khafifah. Arapa maulan mangkat tibi. Depang pasti depak sejelas lambat. Ben maki depak belum tentu apangki. Keng mun sampean nikah nyari wasilah, nyari perantara. Kasera, entar ka Pak Supri, entar ka Pak Safiuddin. Pak Safiuddin tak kenal ka Khafifah. Keng Pak Safiuddin kenal ka Pak Camat. Iki baga Pak Camat. Pak Camat tak kenal ke Khafifah. Keng Pak Camat oning ke Pak Bupati. Lah Pak Bupati ini kalau saya kenal ke Ibu Khafifah. Tetapi pun sampai lebet ke Lebun. Bi ke Lebun dia terka Pak Camat. Bi Pak Camat eki beka Bupati. Bi Bupati eki beka Gubernur. Salah sampian salah kuda Pak ben Bu Khafifah abang ki arapa sebelum depa itil pun geluh. Jelas lagi. Pramila kadin to kuleban sampean keng mas semak entar kadin to ka. Mangkan jebuaki kun ma Allah. Fa illam takun ma Allah fakun ma'a man kana ma Allah fa innahu yusiluka ila Allah. Sampian mun bisa masemak tibi entar tibi dak ka Allah kalako. Eng mun tak bisa fakun ma'a man kana ma Allah pasemma apolong apeureng ben oreng seorang ni ka apolong kalaban Allah fa innahu yusiluka ila Allah. Oreng ni ka bekal madepak kuda ben sampian dak Gusti Allah. Artena korlah semma asampung dak kepujuk jatem sampian budian asli nani ka masuk neraka gendu keng mun etologi bi pujuk jatem sampian tak kena terseneraka langsung masuk ke surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sampian entar ke surga aja kak. Ibu sepeda blong ada surat ke mun parlo nyikep todi nyikep arek sampian keng sengawal sampian Kapolres Sampang Kapolsek beli ke tak kira ngembe Kapolsek Galis Bangkalan tak kira nyetop padahal sepeda nablong padahal nyikep arek bentodi beni takut kesampian takut keseragaman konding seda ada no. Jelas paham beni karo ke boy sim kak makai masuk surga munan di ring dalam kembangan pas saya ring dalam guna ban sampian pujuk ni kalau maka nentari pujuk di kebun tahun tak usah acara raja pada peset yang pontado. Mungkin PPKM tahun datang tahu teman di penjas kes IBS geografi umpama pesen ada tikan tak usah aja raja sepenting entar kak kan tua sambung tua aki mukoddaman dekat eki dah bangki lebih pak bisa raja ketika din tu alhamdulillah berketat tok agak bisa tolong ibu sampian nyumbang apa cak agak mun tak nyumbang napa tak nyumbang abri napa tak abri majar napa tak majar anika mulai nyaring deh kan samar bagi tak abri selala tak abri pah anang lema iki bakapi ya oleh petok berkat deben lagi apa aja mentepak karena saya kapi meki sobuna tak kina tanah leku itu pun tak napa cek nakar lagi niat tengki kan tak ngampung sampean di sampean TV saya deer ni keben boleh tak kira kala rezeki namun sini kala aja lagi teti hadir ketika ada tokeng aja kesampungan mak leka uleban sampean bingkengan ekiba bi pujuk jatem dak kesuargan Allah. Siapa yang syafaat ni ke banyak ya akhirat ka. Banyak Gusti Kanjeng Nabi, Al-Qur'an, pas Ramadan, bahkan berdesa ada buaki kak dinto as-solihun, orang-orang soleh akati pujuk jatem kak dinto bisa abri syafaat pertolongan. Sebeda neraka mun etologi bi pujuk jatem bisa keluar. Saya masuk akan neraka mun etologi bi pujuk jatem burung saya masuk ada neraka na Gusti. Malah cepon ulama pujuk jatem ni ketika masuk surga ia mbak bi malaikat mungkin dimin pujuk jatem sampian mun masuk ke surga pola bedah nak foto zuriya si kasokan iki ke surga pola bedah muhibbin orang-orang seseneng kesampian iki ke surga ada bu pujuk jatem mun ki kapi banyak malaikat hatta walau kanu adadatan nujum make pada ben bitongna bintang elangi mun sampian kasokan bekta kapi bekta sehingga mun kau leben ajunan la sampung mulai mangkin dek ke pujuk jatem insyaallah bingkengan ekibah ke surga Allah amin Allahumma amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah aslina manusia nika teti orang celaka atau bebunten teti orang ahli surga atau ahli neraka kadin tu ampun eta tepaki mulai kau leben ajunan bede tabung reng sepo bini cuman cepon ulama ketetapan as-sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Itunya bajrah ya akhirat juga bajrah. Otaba itunya celaka ya akhirat celaka. Kak dinto termasuk takdir. Sebisa usaha aki, sebisa iyo be kalaban usaha doa
otabe kalaban amal iba. Karena senikah hadis. Hadis senikah tulis dalam kitab Arba'in Nawawi. Inna ahadakum yujma'u khulquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Thumma kana 'alaqatan mithla dhalik. Thumma kana mudghatan mithla dhalik. Fayunfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bi katsbir rizqi wa ajalihi sakiyun aw sa'id. Manusia ketika 4 bulan kandung naring sepo bini, maka manusia nikah Etiopinya bah. Umur 4 bulan kandungan manusia nikah odi pertama kali rahimah orang sepo. Ketika nyabah Etiopaki, fayunfakhu fihi ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin. Pas malaikat bi Allah pakon nulis 4 takdir manusia ilmu tabu. Sepertama, bi katsbir rizqi, tulis rizki napa tetireng soki, napa melarat, orang apes, napa punten, dagang, napa tani. Nika ampun itu. Wa ajalihi, murah. Nama tiki ngode, napa tua, mati masake, napa mati Roma, mati biasa, napa tepani corona. Nika ampun itu nulis dari dalam. Sakiyun, au sa'id. Teti orang untung, pecrek, teti orang tak selamat, celaka, masuk surga, otak bebunten. Nika ampun etoles dalam tabu. Cuman 4 takdir kak dinto pun ulama saja termasuk takdir si bisa ioba. Makanya akhir hadis ni kabah jabuaki ibaba kanjing Nabi ada bu senika. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairu. Ketika manusia kak dinto takdiraki teti orang sae fayasbiqu alaihi alkitab, maka ampun etoles sebelum maka dinto kitab ketika umur kandungan 4 bulan. Tapi fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluhu. Mun bada orang kak dinto takdiraki masuk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira. Saking dari semang ben surga sampai karisa cengkang otabe sakelan dari surga. Keng cuman ngalako kelakon orang ahli neraka. Makelah takdir surga bi Allah masuk ke neraka. Dari kak dinto ulama pendapat, berarti takdir kak dinto beda dua, beda takdir si bisa yoba, beda takdir si tak bisa. Yang pertama, saya tulis ilmu tabu kak dinto sareng Allah rizki ini kita tentu aki kak. Makanya kuluban sampean tak usah heran, bentak usah mikir rizki na orang lain. Apa sebab? Setiap manusia rizki na nikai tentu aki beng sebeng bentak pada antara situng ben lain. Napa boleh bentak tangke? Satria tahanan kakak alik ni kata pada. Manusia nikah ngibebet na rizki beng sebeng. Mangkana makelah aku na pada banyak pesen na tak pada. Iki na bangki. Ijelau ala kosati. Salah bisa beli sepeda motor sape na tambah 2. Ijera jual sati kia. Modal kemet sape na nangkin jual. Mi tak pada. Rizki na saya apa? Sampian mun ngibebet gelas ni. Cen na sa are. Sampian nada inta ambu mulai laku sampai malam. Keng mun beda na gelas pakun ulai segelas sa are sampian. Maki cen na ning sajam keng mun beda saya tada aki adrum. Eba ka. Jelas. Mangkana mun laku ngibet drum sampian. Cek ngibet gelas. Nggih. Jadi tergantung, makanya kurutan gula Ki Haji Zarkasi bin Ka Abdul Hamid pernah menyatakan, cong, rizki na manusia saja cong, begitu loh. Sepertama, beda rizki aja pada rizki na labbe, keteng, oning keteng kan. Keteng ni kata alako, neng makanya lempo tabung rajo. Keteng ni kacuma neng aku bayi Roma, mari aku bayi Roma pahadubara, adikir ke Allah. Tak aku lian sekali, lala lebet nyangsang ikakan. Rengik lebet takai yompa. Tak aku lian kalau ngambok datang tibi kakanan. Pas heran nikah kurutan gula ada bu aji kiai jong. Para kiai aja ngaji yang malam kol telok jaga. Nggak ada yang sejati ini. Mun malam jaga kapi. Maka ni sampai. Ya korla jaga gelu kah iki. Tagi bu. Ni bola aku malam jaga boleh sampean pinar auto bu. Mun mari auto sampean sabu jangan tahajud takok jaga selake kurdut sarung jaga. Insyaallah jaga engko. Mentah hanyut mari ya. Karena malam sampai 10 tak asarin.
Bahkan sampai waktu isyraq, nunggu sholat duha, pah mulang santri pukul sanga ngantuk asarin kiai. Asarin kita pati tobu. Tok 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 tok, assalamualaikum, tamu ila aja kan. Dari kak dia mah, dari sejati kiai. Parlo napa? Beda acara haul pujuk jateng, pola tada alangan saudara. Oh ki kuda bisa. Amit kiai, pleman, asalaman, satos kan. Tangki. Mun ke seorang, mun kedua. 200. Cek ni cuman kuleban sampean. Tapi sor. Aduh, wah semalam tak cek ke sampean. Tak cek ke colok je. Wah semalam dah tak tidur, bah dikir sampean. Sopo mera bojong dikir boleh. Mulai sopo sampai kol sanga. Aduh baru ipa imaman. Tak toleh sekali. Tasbih poter deh. Injak matu wale bedi babah ngocak. Poter tasbih aja cong. Kapan lapar deki kelat tasbih na ipa. Tak terus sangar-sangar tasbih nareng ya. Pukul sangat ngantuk pah mati edung sampean. Kol sepuluh pah aja ganu tok tok aduh macam dia tang tasbih gelak roy bah. Takele iya kan. Perlu apa le? Jangan ceng di makam ya. Benih kan. Apa ya? Sikit minggu ro pola berde ke belia sapi leku. Haji salah tak nyongkem naki kan. Arab makam bagula ben sampean bedi makam beketeng. Nggih. Itu orang lain lagi kira kena boy. Kisi geteng lah geteng. Ya gula ban sampean bunyi geteng. Ya geteng kapi repot. Jadi kau tu benda geteng, kau tu benda tetilala. Iki geteng kapi nggak kena apa geteng iki. Senomor 2, cepon kurutan ku dari sekian manusia ni kapada bi perek. Uning perek sampean. Ki laku berangkat mulai lemah entar ke sabada je. Yotok ngalek ke sabada timur. Petrang buruk ngalek ke sabada lau. Pasera nih kak, ya kelompong seneku mek dia. Pada sampean bareng perek kapir. Pada perek eng. Gulaban sampean kana laku mulai lemah tak uding panas, tak uding hujan, tengah tega bungkok kerikik tega teti pol-pol kapir ni kan. Eki na bagi. Mangkana gulaban sampean meneku HP ngak nika tak pantas ka Arab. Nika HP set kerset ni keding reng kota kriking kene ka koncok. Teti mun ngeklik A saya keluar A, gulaban sampean cek kriking raja ka koncok. Kapan ngeklik A make Z norok ki ya iki. Jadi kan cabrak. Kelompok senomor telok kurutan gula ada bunyi ke kelompok telko. Anak apa telko? Telko kak dito. Nyebrang tasik gendu sengakan. Pasera berde orang ni ke alako itu sana TV tak hasil. Ada keng tak hasil. Nekin ke Malaysia. Pan ke Malaysia bisa bangun Roma. Ya tapi berde orang ke Malaysia salah tak oleh lah. Kau tangkap polisi. Acual pen. Dole rok sekitar Roma. Nasoki. Jadi eka emma posisi na gulaban sampian macam ampun tentua lepah beda sing ngocak ring sejati njok pangeran jimi tak lapas soki kapi ke yo ring mak dia tak wat pot repot tak usah justru saya repot mun soki kapi ka mun pas sejati ni ke soki kapi sampian pah andi mobil sa poluan tak usah bahas supir degelu bensin na saya pasang ngeding sapa ka meli ka apa menutup pulang sa jual bensin pada soki ki ya. Beras na mo di mak, melihat ke tuku, nutup tuku, ni kakak TV cang ring tuku, na pelan landi besegi. Ada manusia yang mensoki kapi kan? Makanya Allah ada dalam Al-Quran, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami yang membagi Allah sehatu bagi lakar patak pada warafakna bendi kaula yang kak sebagian atas sebagian selain cepon Allah berde seepatikian berde seepapandaan anapa mak le saling bu makanya cepon kakak gula di kakak di Jakarta di Tretan nyaman kakak Haji Roma Irama arah punya gula kenal sampai kakak gula ni kan ngucap sini kan. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang dan ada juga orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan. Agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Badan apa tak ada? Pandai lagu ya kok. Pak Pelau berkes petang di tengah jalan. Miskin atau kaya, tinggi atau rendah,
semuanya sama di hadapan Tuhan. Tiap perbedaan di antara insan justru menunjukkan keadilan Tuhan. Karena kalau semua kerja kantoran, lalu siapa yang ngaur jalan dong? Hanyalah keimanan dan ketakwaan, nilai manusia di depan Tuhan. Bagaimana? Masih lanjut? Oke, masih tetap bersama Putra Buaya. Pada tak beres atas lah manusia sengaja tak pada maklum saling putok. Sehingga ketika tak pada saling alengkapi situng berlainnya. Keng make tak pada kor kompak pada bit tanang. Tak pada mereka. Keng mun kompak apa selalu itu kuasakan bit tanang. Kita bagi. Coba krikik ni ka pada napa tak pada? Tak pada. Keng make tak pada bulan kompak nekuk napa besekan. Allah tetiaki polempon. Beda tonjuk tuting, tonjuk tengah, tonjuk manis. Beda dekentek. Tak pada kapi, lakona tak pada, tugas tak pada, fungsi tak pada, keng maki tak pada, tori apolong pakompak, cek saling enak, cek patang congocok antara situng ben lain, pelempon bagi dek panda, cek congocok, neka bagi dek panda, mulja tugas, ada bagi dek panda ampun targa kiai ni, mun kiai tanya, dia menjeding jong, kalau kiai, bagi dek panda ke kiai semangkat ni kakak, dek panda keng ke kiai. Ni kau mikir renjang jak bagi ke kiai. Dia menjeding jong. Kalau wah kata mor kiai wah betul. Untai pun gak cedak ke kiai yo. Eki na bagi. Allah tetiaki tonjuk tuting untuk nutu pasera nikah orang soki. Mangkana mun soki nutu ni ka barat tu. Eki na bagi. Ari ya. Yang miskin dia. Jak nutu tak jeling bi orang. King dua ni kata oleh patang cokoco pada eka puto pada eka parlo. Sesoki tak oleh ni na enak arapa mun sesoki cocok apit masjid setetia menurna kan semelarat jak cocok jak na enak mun semelarat cocok maki sesoki ning ke ko burna siapa sing ngali mun bini semelarat na cocok si miskin haram mayit tak garang ngalle ka ko buran dibungkon sesoki nya siapa si me ko mun bini semelarat cocok semelarat maki sesoki tak gara andi Roma siapa si agalu ya lulu. Siapa sih masuk keteng bubung ke atas? Dua ni kutu kompak pada eka puto. Mun sesoki ben semelarat apolong kompak ngak nikah magi rokok kening kepek deh ngak. Eki na bangki? Ari ya, apa re? Torot dia. Ari ke untuk kenang naselok dia. Tangki. Makanya me tonjuk manis nih, krikik manis. Apa? Untuk hiasan. Dajak cokot torot paling penting lebri iselok. Pasera. Saya godungan bun temur je. Makanya makin ke abeda mangkata ke acara mantan gen setengah jam torot. Lah karena untuk abeda menre. Tin napong ki umur 20 umur 30 lela abeda pong ki los ning salah alos koning. Mun umur belum polo la ambu tibi soalan ning los salang tak koning jeleng bolos. Egi na bangki. Mun mangke na beda pak le buru jak pepe ki tenyeng. King mun umur 90 abeda sampean bedeng pah nyelket karo kero kapi deh. Entah siyong maki muaya. Aduh keng mun mangkin je polaki bimpu mereka. Je ales pahe cokor ka konco. Arami cokor buk leman ceret. Bade secung keleruan pole. Bene karo cokor pa kene. Pa tada sekali alis ka. Kapan tada pa ike bayaki iya tas saditi. Ngale pondasi tak cocok ding pangeran. Cak gelak ka kesambo de jere buk. Tepak kering apa dina di pacek de jenna. Pah ki ibri rep ketirap. Apa nyaman dina rubuk sing ketirap bro. Beben ales bro. Jua Allah pay pangetirap lebur panaket pala taon nang konang pangang kui bulu kecok pasangan dai sapora benih keng tak oleh bu mun karo keng tar ka pasar tina jak kui bulu kecok pasangan jak karo tar ka pasar tanjung pah bulu kecok tek lentek sapora kula mun nemu orang bini rok bong imbong pangang kui bulu kecok pasangan kapan naketip kula engak kasapi limusin. Harap kami aku pak lagi bu. Cang ni bidik conceng bahaya aja kok. Wah bodoh makin boleh saya anyar kak. Make up ala Nisa Sabian. Nisa Sabian dah adung pahitin duit yang Madura.
Pengkira tinggal ni para miradi didik kan. Ni sasabian lepur jang dengan muana bote. Muana ratin. Lah ako na nyanyi bahe para mira. Jiling agimi patot. Buk sabian bah norok bunte. Lah ako na ngare. Koleng bungo. Bahe para miradi didik. Nja ban mari pamira bahe ngak singkrom bungtun butun ro. Beringi mo ulit kata ko yang babimpu. Nabi pendong ben sandal lamarin. Nek kata juk manis, tete mereka bedak torot. Lakar lah kena selok nih kan. Gi. Makanya kan mereka bedak cara mantan bukan ibu sipu bini kan. Mantan lekuk semalam nguruweng. Dek melekuk mantan nang. Arab boleh. Dek kodung saya yang kuya kemak kan. Dia kan berde si anyar si kuning. Kak, si kuning cuma ke anyar bernana pada ben selajunya ku tak asanden. Ki ngancam ke selaki. Muntak emi lagi kudu nganyar kan bening kok situdus kan kake situdus kita takku kak nyaku takku. Eki na bangki. Cak gelak bong. Tekku lagi na sampean sebedi ada re. Tekku lagi na. Lagi na sampean aku canceleng ke bibi sampean yang ku salpak dengan laki aku canceleng. Benih king salpak lagi na sampean ku canceleng. Bong, king mun ku canceleng je make 3 tahun tak asalin tak ada ring tau. Tang ku cas jeling bang pedong benan dunia. Ding lagi na jeling ku can aja. Kau jajan lengkir pengkir tega merah kapi babanya. Menti bing mantan 3 kali pah kodung nakin berna telo. Demak asai kuan. Cek lakan nang hiasan teng ibu. Kene pun temur tinggal bode sebiru modo, bode sebiru tua, bukas. Lebur bode sekoning. Itu mau kelompok di mah muslimat muslim. Oh laki aku bawa seragam. Ada kelampina. Itu mau berenang lagi. Allah tetiak kita kentek penompon grupan kiai ni leng soki kula ben sampian ni kesetengah ni paling bini Allah tetiak kita kentek ni ke generasi bagian dat muda tenik kenan cak cokot tu sini kenek reka arang pa sutesut dan lambe make penompol kalah mut mut kentek eki na bangki makine kentek ni kerja macam apa gemet bilis makine kene cek la bola makine kene arapa kerja makine raja mun dimasuk kopi ngamate makine kene cek jogo arapa elong mun ketel simang kadria maki ampun tar ke kiai cek bagi ka elong gurbang elong artena beda fungsi tugas bangsa tak ko tu bade ka tuman mikir sampean mun pahle mak ni ke esena pol-pol kapi kebayang pengakan tau le banyak nasi jodoh pandaan alandu kapan jocol ngal to benduk landu cek tak seken Allah berdesi panda berdesi renjeng engak napa asaus so kia sampian miskin sampian engak napa asaus kor kompak tori atretan insyaallah selamat dunia akhirat insyaallah titik orang sampurna amin Allahumma ben boleh bapak ibu saya muljaki Allah tak penting abahas soki miskin kula sering ngabala setiap pengajian soki miskin ni asli tak ada fitur nak sefitur je tor kadang karo sombong ngah sepite tor kadang karo cereng napa bidana sesoki andi beras belum ngesak semelarat andi beras 5 kilo tengku saare mun ngakan abi berempas sesoki ban semelarat pada abi telo bereng abo orang soki mun tak sasak tak ngakan absa abeni orang aja kan pada tak pada sesoki melesi primbet semelarat tidung kasangker kapan ngede pada amimpe malah mo namin piyang kami sosaan si kakasor. Anong kaya ka? Ay may piyang kami yung kami yung kuya aja macam. Aduh bah perasaan masuk gelum leke. Apa buk? Ser. Ente lagi patotok kay ko. Aduh cang perasaan po kang anga. Haram kapan ngiding makitengah na banjir. Aja macam mun mimpi kami untungan setedung kesang. Sesoki andi pabrik kalampi. Kula ben sampean kalampi andi ning Pak Setel. Tekku sa yang kuy. Makai si andi pabrik kalampi eram te berempa pan yang kun situ kenapa bida nak kak soki ben melarat kak ada bida na si bida takut sombong ngak takut hisap pak mangkan ring sejati tinggal maki ring rat melarat ring matura maki ring rat melarat tinggal maki tunya na didik sepenting rezeki na banyak amin lain kak rezeki ban tunya ni ka lain bade bi Allah menusane kay beriin tunya kay rezeki na tada tunya na ipa kay tandi rezeki talon na belung lokke eta meni jagung lu dulu kapi ken gigi na ngol-ngol nika kan nyaman andi tunya keng tak andi ris iki na bangki isor bajane ka ber situng perumahan
Perumahan ni kak, Roma tempat tak orang elit, orang kisok kiro kak. Sebenarnya perumahan ni kebenar orang saya biasa. Dalam ni kak, dosen, doktor, profesor, poro olah, poro tahunan, poro seki, poro. Kau bagian tun-butun apa dalam kapi na. Soki, pen bulan gaji atau 50 juta. Tabungannya di bank miliaran. Mobil Alphard, Fortuner, Pajero, Pijero, Bujero, Bajero, Bajero, kapi. Tenggenteng mobil kan. Keng sayang. Make tunya na benya, make pesen na epa, make gaji na atusan juta. Bi Allah ibri penyakit saya komplikasi. Penyakit tak epa dalam. Apriksa ke dokter, sambian pak, kalau penyakitnya tidak ingin parah, sambian mun berangkat ke kantor cek naik mobil, napa boleh pakai AC itu berbahaya. Muntrol kasa saya sampian jogging. Napa jogging nih? Berkak ke kantor pak. Mobil Alphard sa 600 juta. Argana. Keng ke kantor ki lagu berkak, boleh malam berkak. Ku tak kalah karen sejati nih. Mobil tak andi, keng benari numpak mobil. Ono mau dimak, kampung. Buku pentingan dia cak penting numpak kan. Makita andi kor numpak. Eki na bangki. Tina makita andi kor numpak, makila andi mun tak numpak. Majar 10.000, tak usah beli bensin, tak usah becek, tak usah ngasai, tak usah nyetir. Majar 10.000, kau ulem manempuk, tujuh yak koli budi sambil aku apu. Makibang kau ngecekak separuh, haram tak dumpa, makitu betul. Injak mi seken cangkok de rem aja ya. Sampurna tak sampurna? Cak heran cak keton garis kina orang. Makilah soki pesen miliaran. Keng bi Allah penyakit macam-macam kan. Kejaknya mana penyakit? Gagal ginjal, penminggu ketujuh darah, kanker kronis, tumor ganas, diabetes, usus buntu, paru-paru, jantung. Nah ini kan mana penyakit yang soki? Coba, yang sejati makirat melarat, berbeda yang sejati ini ke andi penyakit, senyaman penyakit ngak ki furu ruang. Ada, cenglok temannya periksa aki. Makanya sambian penyakit ada nyaman nih. Pulang tidak nyaman, tenang. Ya pulang tenang dari seberes tak itu. Moiki. Kalau tahu luar sambian. Lah tak tahu jok jantung jok paru-paru kau tahu nak rokin sek-sek tepek. Ya tahu ruwet apa penyakit kita banyak gas kapi tambun. Eki na bangki. Pulang macam tak kuat aprek kebidan kandungan. Ontong tak ipare bibi bidan ini. Ada sekentar kebidan. Bu, tepek gula bu sek-sek. Ibu lagi bidan. Mas, sambian mun trober segempang. Napa bu? Ambu saroko. Alhamdulillah, ambu ongku si kebidan antar gia. Seru ambu saroko nama dia mah. Awak kun nyepul. Bakun arokok oke kak. Tak rokok mate jong ngarokok mate. Aku arokok sampai mate. Anjari tak te mate. Saya tak arokok sampai mangkat ke ada iki. Eki na bangki. Tak bisa tenang kejak ben tenang ring motun. Orang soki kak, orang soki. Kok ajem. Tak bisa. Apa? Kolesterol. Kok sape? Darah tinggi, nis manis, kencing manis, kacang, asam urat. Kakanan tidak bisa. Pesen miliaran. Keng si masuk ke rosek jagung beneng putih. Kuleban sampean tandi pesen kak. Tandi gaji laku tandi. Keng bagi tandi pesen, bagi tandi gaji, bagi tandi Alphard, bagi tandi tabungan ya bang. Napa selok masuk ke kuleban sampean kak? Yang kayak kok sape haram karo pering kasi tak luang. Mun kok sampai na ada bagi tolang apa hetik-tek dak isom-som e pagum bedes. Yang kayak sati, benih karo sati na sa ikakan bagi palapan na pahil laban na sa pering apa ni tolong bimpuk langsung iba gelem lumari. Yang kumar ekorai. Siapan yang kaki kering sejati di pah ngatirap bagi pering iki. Eki na bangki. Orang soki ka 1 juta dapat tunjangan tak ikira sebunga kak. Kejak 1 juta, kejak bernikmat kekuleban sampean. Kareng soki tak ikira nikmat, ada panah-panah. Pun kuleban sampean tak usah 1 juta kak. Tatang ke beda mukoddaman beda hataman payon ceng entarung. Kumare ngaci, cari-cari amplop tungi dengan. Apu, kejak ben bunga cak akhir saya mulia. Depak gebung kau nak ada orang ilang-aling apa tuni buka amplop aja. Berempai sena, 5.000. Ing makin 5.000 kejak ben bunga cak tergaji. Alhamdulillah. Oleh 5.000 kana aremun nyari aki pak ibu aki oleh cahaya kok. Teng 5.000 keng bunga luar biasa kak. Barokah tak barokah. Ni kenyaman andi rezeki tapi tak andi tunyak. Daripada banyak tunyak keng rezeki nak ada. Beli penyakit
Nyak banyak komplikasi, ibrik penyakit posang. Reng kisah kini aja barang kak, sandi hotel, di pabrik. Nih kemun sakit jadi posang. Dulu kiba karang menjangan. Kurang alat, ngale ke Jakarta. Dokter kurang profesional, kiba ke Singapura. Cek karo sakit tuh gede pak ke Singapura, kak. Kayak mun sejati kan nang tenang. Pala sakit, sara imade jo. Yan le ke Malau. Depak ke Malau, mati. Ada apa mi agak lek sama? Loh, saya kiba ke Singapura nya ku tak mati bi sampean. Enggi. Jupe. Mayit saya kiba dimin. Enggi. Olga. Kiba mati na di Singapura kak. Ano na apa mong kroking tar mati tiga mati ke Singapura. Tango mati Malau boy. Saya pandin na darat malarat deki. Eki na bangki. Tinggal lang tenang ketika dito kak. Tunyak. Ibrik banyak, tak ibrik banyak. Sepenting asyukur ke Allah. Kak di ma posisi saos. Sepenting rizki na sampurna kaulaban ajunan. Amin Allahumma. Saya ulaban sama kintara pengajian. Pernah oleh sebungkus nih. Eki na bangki. Barokah tak barokah. Aja kita molotan nagu-nagu matura. Molotan matura. Buada. Molotan baharja ini matura. Cak ada berkat nyak letek saja dengan nidang. Bada berkat kapan pekol tegala buah gentang. Betak karo matura sih dah jaga. Mun lain mangkana gula sering ngebala. Mun deng matura ni kapokong bi Allah luar biasa. Tiap situng Roma andi situng langker. Di tempat lain beda andi langker tungideng. Tek kumake ke Mekah sambian. Situng Roma, situng langker, situng Roma. Karo matura kak situng Roma, situng langker, situng Roma, situng langker. Ya tahu apa kenengnya bejeng, apa kenengnya lajengan. Sepenting kor landi langker gelu kak. Amolotan per Roma. Barokah tak barokah? Saya tak saya. Mentir ke Allah kasayat ni ke benih comai. Tunyak tapi sampai ke akhir. Abu. Para saja maka. Hah? Seambu siapa? Ong ki asar ki. Macam-macam kak kula magi api datu sampai kon lemak sampai tak kira boleh. Arapa? Ku tak tahu dus ni tengok berkat ke TV kalau ya. Yang pun gula sampai kon lemak api datu kak dapat kebungkon gula EPS suwe bi sambian. Markena colong hodir lo cek abis tu. Engkau tegak tak boleh ngare. Pak pikir siapa jeng nemu di emak. On, terus agen sekejap yang malia sampung gelu ge. Guna marin pah torono. Rizki tentu aki sareng Allah. Senomor 2 wa ajalihi tentu aki dari lem tabu. Nika ampun pastin engke pun ulama niki bisa yoba. Senomor 3 syakiyun au sa'id. Bajra napa tak bajra? Ampun tentu aki. Aslina ka aslina ki. Sada aja hadir nih. Kemudian bekal masuk surga kapi. Ajunan ini bekal masuk surga kapi bingkengan. Amin. Anapa? Karena sampai ampun mencukupi syarat masuk surga. Iman. Andi agamanya mana Islam. Sejapun ulama Islam nika beda saat debu dari taslim, pasrah, beda saat debu dari istislam, ngarep selamat. Munlah Islam pasti selamat. Senomor 3 sampean lah andi kunci na swarga. Kenapa kunci na swarga? Benih besi, benih emas, benih aluminium. Kunci na swarga nikah la ilaha illallah. Makanya dibuaki Miftahul jannah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masa mula kunci nak kupah tak masuk asampian. Ya tahu mungkin andi kunci nak kok labeng sehari tak temu iki. Masuk aki tak cocok masuk aki. Kunci neraka andi sampean. Aji ya cak kunci neraka andi. Mangkane sampean ke surga kemudian. Amin. Keng make sampean dah jelas masuk surga. Pasera orang segi andi tusah sampean cangrep kedu sebelum masuk surga. Meskipun sudah jelas orang Islam iman kepada Allah, itu akan masuk surganya Allah. Tapi barang siapa yang punya dosa dan belum diampuni oleh Allah, sebelum masuk surga dicangrep dulu, dibacu dulu, dikursap dulu. Kenerangan Gusti. Makanya jangan lambek lagu awara, lambek beda lagu awara senikah. Tetapi sebelumnya insan yang penuh dosa akan dicangrep di neraka. Api yang membara membakar tongkengnya. Ada apa? Coba deh, jangan ni lagu sampean. Ni kan lagu lamba kak, mun lagu ni kak. Makin lagu mun lamba ni kayak dengan kiki lepur kak.
Tak apa debik lagu anak-anak mungkin. Pun mungkin kita ngaki putaran sampean. Saya SMA, SMP. Coba kau ingat kembali siapa yang ada di saat aku bukan dia. Sepaling gini ala gugi ya mungkin. Upin benipin tak digorajok. Lagu apa ya? Tak roslah raja tak lu. Opala tua tak gelu. Upin benipin velu. Setuaan boleh lagu. Benih codut, benih codut. Tepak kepeburu ngaranya. Lah orang yang sudah ditakdir masuk nerakanya Allah. Keng mun itu pani syafaat pertolongan. Burung saya masuk neraka tapi langsung masuk suan. Pasir senyafaatin banyak baginda Rasul Al-Quran pas Ramadan. Malaikat sebagian keterangan malaikat juga bisa ambil syafaat. Wala yashfa'una illa liman irtada. As-solihun, orang-orang soleh akan dipujuk jatim. Banyak tu sana sampian tak dapat kencer nak masuk syurga. Eng mun eki babi pujuk jatim kau leben ajunan bekal masuk suan. Mangkana pasemak, mangkana torok lah kau nak pujuk jatim. Karena Allah jamu dalam Al-Quran, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kortorok dalam panah bengasepoh torok kalaban iman maka bi Allah pangampung ke surga na pujuk wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Keng pujuk maki didik ada ekoran gencer na maki sampean ngampung kapi sampean ngampung cuma-cuma insyaallah sateja hadir sateja senyumpeng sateja sealako sateja sengarena bakal epapolong bereki babi pujuk jatim ke surga Allah. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah sekak dintok yaran si bisa pada pak orang berlebih nyon sapora bektoh tak memungkinkan kak takut tak nyapok bujang asar mun sampai tak bujang asar maka kajidut jam tak apok gencer na kak ini mun sapora mencerbi Allah patapang kia boleh dengan kesempatan selain dalam keadaan sehat ben kenging didoa pun Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya dianggap kurang panjang tahun depan diundang lagi. Khairan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.